السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم هو الدرس الثاني، طريقة كتابة الحروف في البداية والوسط والنهاية. طريقة كتابة الحروف في البداية والوسط والنهاية. La leçon d'aujourd'hui, c'est comment écrire les lettres et comment reconnaître les lettres au début, au milieu et à la fin du mot. في بداية ووسط ونهاية الكلمة. قبل الدخول في الدرس نقوم بالتمرين السابق، التمرين رقم 3. Avant de commencer la leçon numéro 2, on va corriger l'exercice numéro 3 qu'on a laissé la dernière séance. Alors, exercice numéro 3. Reconnaître les lettres qui sont en désordre. Alif, Dal, Ra, Hamza, Ta, Ha, Waw, Sin, Ha, Ain, Sad, Kaf, Noun, Ba, Dha أو ضاد، جيم، فا، ذال، غين، تا، ضاد، زا، خا، قاف، شين، يا، ثا. الجدول الثاني، le deuxième tableau. نكرر معا، on répète ensemble. تا، زا، كاف، همزة، با، سين، ثا، صاد، جيم، ضا، دال، خا، ضاد، لام، ذال، طا، شين، فا، ها. On a dit on sort de l'air، نخرج الهواء للنطق الجيد. غين، يا، ميم، ح. On écrase au niveau de la gorge، نقوم بالضغط في الحلق. قاف، را، عين، واو. Troisième tableau، الجدول الثالث. ثا، غين، ميم، را، جيم، لام، قاف، ضاد، ح، تا، ها، صاد، يا، فا، كاف، ذال، با، خا. on la prononce plus haut، ننطق هذا الحرف على الأعلى. طا، سين، دال، زا، ضا، شين، عين، نون، ألف. الجدول الأخير، le dernier tableau. همزة، ضاد، تا، زا، فا، ح، با، عين، صاد، ضا، جيم، ذال، خا، غين، يا، قاف، ثا، شين. وبهذا نكون قد تعرفنا على كل الحروف وتمكنا من النطق السليم للحروف. Donc, si on arrive à lire correctement les lettres, donc on arrive à maîtriser et à retenir bien les lettres de l'alphabet arabe.
Pour cela, on va passer à la leçon numéro 2. الدرس 2, leçon 2. Les formes des lettres. أشكال الحروف. On a 3 formes des lettres. La lettre au début du mot, au milieu du mot et à la fin du mot. Et la forme de la lettre, ça change selon l'emplacement. Donc, شكل الحرف يختلف حسب موقعه. يختلف إن كان في بداية الكلمة أو وسطها أو في نهايتها. نتعرف على الحروف في البداية والوسط والنهاية. ألف au début du mot في بداية الكلمة ألف يكتب هكذا ومن ثم في وسط الكلمة يكتب هكذا وفي آخر الكلمة الألف من الحروف التي ترتبط مع الحرف الذي قبلها ألف باء في بداية الكلمة شكل حرف الباء في وسط au milieu du mot et à la fin du mot باء تاء لديها عدة أشكال في بداية الكلمة au début du mot تاء au milieu تاء à la fin elle s'écrit ouverte et elle s'écrit fermée elle s'écrit ouverte et elle s'écrit fermée ثاء au début au milieu ثاء et à la fin du mot ثاء جيم حاء نلاحظ بداية الكلمة au début au milieu et à la fin حاء خاء دال ذال راء ذا سين نلاحظ جيدا on remarque bien la lettre comment ça change au début au milieu et à la fin du mot شين صاد ضاد طاء ظا عين شاهدوا حرف العين كيف يختلف في بداية الكلمة في وسطها يصبح مغلوقا كأنه يشكل يدين وفي نهاية الكلمة Regardez la lettre عين comment ça change, comment elle change sa forme au début du mot, au milieu du mot et à la fin du mot. غين, la même chose, غين au début, milieu et à la fin du mot. فاء قاف كاف أيضا حرف الكاف il change radicalement sa forme كاف 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 à la fin du mot لام ميم regardez حرف الميم à la fin du mot نهاية الكلمة يغير شكلها نون واو ها aussi la lettre ha elle change sa forme à la fin du mot ha au milieu ha ya ya elle change sa forme au niveau au milieu et à la fin du mot très bien donc on regarde bien les 3 tableaux des formes des lettres on les répète au moins 2 fois et après on va passer à l'exercice 1 التمرين 1 نتعرف كالعادة على الحروف وعلى أشكالها نحاول القراءة on essaye de lire les lettres et on essaye de reconnaître les lettres selon les formes qu'on a étudiées إذن هذا الحرف أين نجده هذا الحرف شاهدوا جيدا إذا أعدنا النظر في الجداول أين نجد هذا الحرف نجده هنا on regarde غين لام همزة ألف ça prononce A ب
صاد خ ف ث ح ح. C'est au début ou bien au milieu ou bien à la fin. حرف الحاء. Une petite question. جيد. au début du mot في بداية الكلمة نكتب حرف الحاء هكذا. نون دال قاف جيم عين تاء ضاد ياء باء ميم ياء لام عين ثاء راء صاد كاف غين شين ذال همزة ألف كما ذكرنا من قبل comme on a dit avant فاء زاي ها سين قاف ضاد. Très bien. On va passer à l'exercice numéro 2. On essaie de lire les mots, mais de lire les lettres qui sont rattachées l'une avec l'autre. نحاول قراءة الحروف المتصلة مع بعضها. ب سين ت را ت ميم جيم لام ح جيم خ طا سين دال شين را عين ذال قلنا نحاول إخراج طرف اللسان من أجل النطق السليم. On sort le bout de la langue pour la bonne prononciation de حرف الذال. صاد باء ضاد دال غين ميم فاء ذال قاف لام كاف نون. Regardez la forme de la lettre كاف. ننظر كيف تغير شكل حرف الكاف. لام ميم نون كاف. La même chose, la même remarque. حرف الكاف comment il change sa forme à la fin du mot. ها لام. Pour prononcer bien حرف الها, on sort de l'air. C'est le contraire de حرف الحاء. حرف الحاء on fait quoi? On écrase au niveau de la gorge. جيد. ألف ذال يا را ثاء جيم نون تاء ثاء باء نون ضا جيد. Une petite remarque pour les formes des lettres qu'on a vues avant, au milieu, au début, au milieu et à la fin, on a une petite remarque. On a quelques lettres qui ne peuvent pas être liées avec la lettre qui suit, d'accord? On a quelques lettres qui ne peuvent pas être liées avec la lettre qui suit. On a waw, za, ra, zel, del, elif. Les lettres qui ne peuvent pas être liées avec les lettres qui suivent, on note bien la remarque. C'est quelle lettre? C'est waw, za, ra, zel, del, ألف. الحروف التي لا يمكن لها أن ترتبط مع الحروف التي تأتي بعدها هي واو زا را ذال دال ألف.